अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों पे बात करेंगे। एक तो ये कि अगले 48 घंटे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कितने अहम हैं। ईरान के जो क्रू मेंबर्स थे, एक जहाज़ था, वो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान वापस पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने छोड़ दिए हैं, जहाज़ भी छोड़ दिया है, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है, जिससे बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी आए हैं। इस पर बात करेंगे और वही चीज़ अपहोल्ड हुई है, यानी मोहसिन नकवी साहब की बात ही सही कर दी गई है, अपहोल्ड कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अबसार आलम साहब ने अपनी एक वजाहत जारी की है। हम आपको बताएंगे अबसार आलम साहब ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अपना अपार्टमेंट कैसे ख़रीदा, कब ख़रीदा, उसकी कितनी रकम अदा की, कितनी नहीं अदा की, यानी जो उसके बारे में बातें चल रही हैं वो, और कब ख़रीदा था, और उस हवाले से उन्होंने कितना टैक्स दिया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्यों उन्होंने इस हवाले से जो कुछ दिन पहले व्लॉग किया था उस पर क्या कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बता सकें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, ईरान के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत ने फैसला जारी किया है। उस फैसले में जो सीडीए का फैसला था उसको अप होल्ड किया है, और सीडीए के और जो उसके खिलाफ दरखास्तें बीएनपी कंपनी की तरफ से आई थी उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। बेसिकली गोया उन्होंने कहा है कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट थे, ये इसकी कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्टर हो चुकी थी। इसने पैसे सिर्फ 15-16% दिए हैं जो उसके बनते थे। जो किस्त दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उसकी बनती थी, उसने वो किस्तें भी नहीं दी। कोई 3 अरब की एक किस्त थी, वो भी नहीं दी। तो उसके बाद सीडीए का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक है। गोया अब जो है वो हाई कोर्ट का रिटन ऑर्डर भी जारी हो चुका है। मेरे ज़राए के मुताबिक इस रिटन ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखती है वो कंपनी, और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी, और सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइनलिटी इख्तियार तब करेगा। लेकिन मीनवाइल एक खबर आज जंग अखबार में भी छपी कि जी राना कलाम कादर साहब की, कि जो अपार्टमेंट्स के हैं हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि जिनकी जितनी कीमत उन्होंने अदा की है उनको वो कीमत दी जाएगी। यानी मार्केट के रेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अदा करदा कीमत है वो उनको दी जाएगी। और इससे पहले आपको पता है कि बड़ी कंट्रोवर्सी फैल चुकी थी इस पे। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ऑपरेशन करना चाह रहे थे, रातों रात लोग आए और 800 के करीब पुलिस एहलकार आए, उस इमारत को खाली कराया जाने की नोटिस दिए गए कि अगले दिन आप खाली कर देंगे। लेकिन रात के वक्त वो लोग आए। इससे बड़ा खौफ-ओ-रास फैल गया। जो वहाँ फैमिलीज रहती थी, कुछ डिप्लोमेट्स रहते थे, कुछ 4 मुल्कों के डिप्लोमेट्स रहते थे, और वो और भी लोग रहते थे। जो टेनेंट्स थे, किसी ने किराए पे लिए हुए थे, किसी ने किस तरह लिए हुए थे, तो वो सारे लोग भी परेशान हुए। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कमेटी बना दी कैबिनेट डिवीजन के नोटिफिकेशन के तहत, और उस कमेटी में अब ये मामला ज़ेर गौर है। उस कमेटी के फैसले तक उनको निकालने से रोक दिया गया है। तो आज जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे प्राइम मिनिस्टर वाली कमेटी पे भी प्रेशर पड़ेगा, और साथ ही साथ मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। रात के मोहसिन नकवी साहब ने एक बातचीत भी की है। मीडिया से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला निकलेगा। पाकिस्तानी तारीख़ का बड़ा गलत प्रोजेक्ट है, और जो है इसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो रही हैं और होंगी। दूसरी तरफ अबसार आलम साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक़ चेयरमैन पैमरा भी हैं और सहाफ़ी भी सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनकी तरफ से वीलॉग आया जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए मोहसिन नकवी के हवाले से कि जी वो जो यहाँ पर कई एक लाहौर के कोई बिजनेसमैन हैं वो भी आए थे, और शायद ये बिल्डिंग कहीं बेची जा रही है। और इस तरीके से जनरल फैज़ जिस तरह करते थे, और उन्होंने जाके सोसाइटी एक पूरी, आपको पता ही है ना जनरल फैज़ का जो टॉप सिटी केस बना था सुप्रीम कोर्ट में, और आखिर में उनकी कोर्ट मार्शल जो हुआ था उसमें भी वो चीज़ आई है कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके वो किया था। तो इन्होंने भी उस पर इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बहुत कैंपेन शुरू हो गई कि अबसार साहब ने पैसे ही पूरे नहीं दिए, अपार्टमेंट कैसे लिया, कैसे अफोर्ड कर सकते थे एक सहाफ़ी के तौर पर, और ये इनको भी उस बंदे ने पता नहीं 30 लाख में ही दे दिया है, और जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इल गॉटन मनी से हासिल किया, किस तरह हासिल किया। इस पर अबसार आलम साहब ने कल एक ट्वीट जारी करके उसमें अपने असासे भी बताए, और ये भी बताया कि एफबीआर में कब रजिस्टर करवाया, फिर ये भी बताया कि टैक्स कितना दिया। जिस साल ये लिया था उस साल कोई 72 लाख रुपए के करीब उनका सिर्फ टैक्स था साल का। सोचें, 1.25 करोड़ रुपए टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो आपकी इनकम कितनी होगी। जब आपको इतना टैक्स पड़ेगा तो कम से कम 1.5-2 करोड़ तो आपकी साल की इनकम होगी ना। तो ये असल में लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं उनको जानता हूँ। अबसार साहब, हमने नेशन में काम शुरू किया था 2001-2 में, तो अबसार साहब हमारे बॉस थे। मैं, उमर चीमा, हम महताब हैदर, बड़े बड़े सहाफ़ी हम उनके साथ काम कर चुके हैं।
یعنی میں تو چھوٹا صحافی لیکن جو بڑے صحافی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو ابصار صاحب کی تو شروع سے ایک رپورٹ تھی, کم از کم مجھے تو یہ یقین نہیں آیا کہ بھائی انہوں نے کوئی آپ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے جی کہ چونکہ محسن نقوی صاحب کے خلاف وہ بولے ہیں تو جی انہوں نے ill gotten money حاصل کی ہے. تو ہمیں تو ان کا پتہ ہے کہ یار اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں, میں, عمر چیمہ اور ہمارے جو کولیگ تھے جو ہم چھوٹے چھوٹے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ابھی ینگ, اور تو ان کو جناب یہ میریٹ میں کھانا اپنی جیب سے کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یار میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ کوئی تمہیں یہاں پر لا کر اس طرح کی ڈیزلنگ انوائرمنٹ دکھا کر یہ نہ امپریس کرے اور تمہیں خبر نہ کروائے. تو وہ کرپشن کے اتنے خود خلاف تھے اور ہمیں بتاتے تھے, تو ہمیں پتہ تھا کہ اس شخص کا, ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر میں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے, تو انہوں نے کہا جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابصار صاحب کی تنخواہ نہیں تھی, نہ کوئی تنخواہ کے صحافی کے طور پہ تنخواہ نہیں لے رہے تھے جب انہوں نے یہ خریدا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اوپن سوسائٹی, ایک بہت بڑی دنیا کی این جی او ہے, اس کے یہ کنٹری ڈائریکٹر تھے اور یہاں سرینا کے پاس ان کا آفس تھا اور ڈالرز میں ٹھیک ٹھاک تنخواہ لیتے تھے. تبھی اتنا, جن کا 2.25 کروڑ روپے ٹیکس ہے, تو ٹیکس چوری تو نہیں کیا, انہوں نے ساری دنیا کے سامنے اپنے ڈاکومنٹ دکھا دیے. یہ ہوتی ہے سچائی کی طاقت, ہر چیز انہوں نے دکھا دی کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ان کا ایک گھر ہے F10 میں, اور یہ ہے, لوگوں نے کہا یہ گھر کیسے بنایا, یہ کہ دونوں چیزیں. جو شخص کی 1 کروڑ پہ سالانہ ٹیکس دیتا ہو وہ 2 کروڑ کا یہ اپارٹمنٹ اور 3 کروڑ کا گھر نہیں لے سکتا. یہ اپارٹمنٹ انہوں نے لیا جی 2015 میں, جب یہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کا یہاں پہ پلاٹ تھا, اپارٹمنٹ تھا. تو انہوں نے کہا جب جس میں ججز انوالو ہیں, جس میں سارے لوگ ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے اپلائی کیا, قسط دی, پہلی قسط 30 لاکھ روپے تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ساری قسطیں دے کے 2 کروڑ روپے دے چکے ہیں. 2 کروڑ پورے دیے ہیں, کوئی ان کو رعایت نہیں دی گئی. اور جب لیا تو 2015 میں لیا, 2015 میں لیا جب کنٹروورسی شروع ہوئی 2017 میں. پھر جب سپریم کورٹ کے پاناما جج ثاقب نثار صاحب نے اس کو اپ ہولڈ کر دیا, باقی کنٹروورسی نکلی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس وقت اس کی کسی کنٹروورسی میں شریک نہیں تھا. عمران خان صاحب کا بھی اس میں اپارٹمنٹ ہے, کشمالہ طارق کا بھی ہے, اور لوگوں کے بھی ہیں. لیکن جو جنہوں نے اپارٹمنٹ لیے اب ساروں نے غلط طریقے سے تو نہیں لیے. اپارٹمنٹ لینا جرم نہیں تھا, بلڈنگ بننا جرم تھا, جو کہ غلط بات تھی. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اس بندے نے, جس کمپنی نے یہ لیز لی تھی CDA سے, اس نے لیز کی وائلیشن کی ہے. لیز کے تحت یہ تھا اس کو 5 اسٹار ہوٹل بننا تھا, سروس اپارٹمنٹ بنے, تو اس نے سروس اپارٹمنٹ پہلے بنا دیا, 5 اسٹار ہوٹل کا نام و نشان نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ سے اپنے حق میں جو فیصلہ اس بندے نے لیا, اس میں بھی اس کے ذمہ جو پیسے لگائے گئے 17 بلین روپے تھے, 17 ارب روپے, اس میں سے اس نے صرف 3 کے قریب ارب دیے, باقی سارے نہیں دیے. تو یہ یعنی بہت بڑا اس نے فراڈ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن لوگوں نے اپارٹمنٹ لیے, جیسے ابصار عالم صاحب نے یا کسی اور نے پیسے دے کے اپارٹمنٹ لیے, کسی باہر کے بندے نے لیے, باہر اوورسیز پاکستانی نے کسی نے انویسٹ کر دیا, تو اس کو قصوروار آپ ٹھہرا سکتے ہیں. جب اسلام آباد کے سینٹر میں کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کو شاہراہ دستور کہتے ہیں, اس میں ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی, CDA صاحب نے اس کو اجازت دے دی, بجلی اس میں لگی ہوئی ہے, پانی لگا ہوا ہے, تو پھر وہ لوگ لیں گے تو اس کے بعد وہ بولیں گے تو صحیح کہ بھائی ہمارا تو قصور نہیں ہے, آپ نے اس کو بننے کیوں دیا, ہم تو سمجھے لیگل ہے, اخباروں میں اشتہار آ رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے 2015 میں لیا تھا, 30 لاکھ اس وقت قسط دی, پھر بعد میں قسطیں دی, پھر ان کی جاب چلی گئی, ان کے پاس قسطیں دینے کے پیسے نہیں تھے, پھر کوئی پلاٹ بیچا, مجھے بتا رہے تھے, اور پھر جو بقایا پیسے تھے کوئی 1 کروڑ کتنے, وہ اس وقت بعد میں دیے, 2022-23 میں جا کے انہوں نے کلیئر کیا تھا. تو اتنے پیسوں کو انہوں نے لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی مجھے کوئی مارکیٹ ریٹ دے تو مجھ سے لے لے, اور اس کی قیمت نہیں ہے جو 10 کروڑ 18 کروڑ کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں 6 کروڑ روپے دے کے کوئی بھی مجھ سے کبھی بھی لے لے. پہلے بھی 6 کروڑ روپے بیچنے کو میں تیار تھا, کیونکہ میرے تو پیسے پھنسے پڑے ہیں, نہ یہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں, نہ کوئی کرائے پہ لگ رہا ہے. ان کا ابھی تک کوئی کرائے پہ بھی نہیں لگا. کرائے پہ وہاں پہ جو اپارٹمنٹ بڑے بڑے ہیں, جو 15 کروڑ روپے کے ہیں, جو 20 کروڑ کے ہیں, وہ 2 بیڈ ہیں, 3 بیڈ ہیں. یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے, 1 بیڈ کا ہے. تو یہ بہرحال ان کا موقف تھا, ان کا کیس تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ شفاف طور پہ آگے اور انہوں نے سوالات اٹھائے کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں کی جاتی ہے اس کا کوئی حساب ہوگا. جس کمپنی کو اجازت دی گئی, جن لوگوں نے اجازت دی, ان کا کوئی احتساب کیوں نہیں کر رہا. CDA کے جن افسران ملوث تھے ان کا کوئی احتساب کیوں نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کے جو ججز ملوث تھے ان کا کوئی احتساب کیوں نہیں کر رہا. جب اتنے بڑے ادارے اگر اس میں ملوث ہوں گے, اور سپریم کورٹ کے ایک جج اس کمپنی کے کنسلٹنٹ تھے لوگ, اور وہ فیصلہ دینے والوں میں ان کے حاضر سروس ہوتے ہوئے کیس آیا تھا. اور جب اعتراض اٹھایا گیا تھا تو ثاقب نثار نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ہوں نا. وہ بابا رحمت ہے, جن کو جسٹس کا ایک ایپیٹمی سمجھا جاتا ہے, کہ وہ بہت بڑے پاکستان میں انہوں نے بڑی انصاف کیا ہے,
उन जज के दौर में हुआ है। बहरहाल ये कड़मस सा मचा हुआ था। अब जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले में भी जो हकायक आए उस कंपनी के फ्रॉड के हवाले से इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये बात दुरुस्त है कि इस कंपनी ने गड़बड़ की थी और उस कंपनी के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बात यह है कि जो मुतासरीन है, थोड़े से उनके अपार्टमेंट्स हैं, कुछ तो खाली पड़े हैं, खुद कह रहे हैं लोग कि 250 में से कोई 250 तो खाली पड़े हैं, जो बाकी 58 या 59 अपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों को उनके पैसे दे के फारिग करें, बिल्डिंग को जो करना है करें, लेकिन कम से कम जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो आपके पूरे सिस्टम के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि सिस्टम ने इजाज़त दी तो उसने बनाए ना अपार्टमेंट, तो आपने उस वक्त आंखें क्यों बंद की हुई थी? ये सवाल का जवाब भी तो देना। और दूसरी बात, यही बात बरी माम और बाकी बस्तियों को जिनको गिराया गया उनका भी यही मौक़िफ़ होता है कि आप गोरी टाउन इन सब जगहों पे बिजली के कनेक्शन जा रहे हैं, CDA की सारी चीज़ें लग रही हैं, जब लग रहे होते हैं आप नहीं मना करते, उसी वक्त क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती? बाद में ये लोग फिर घरों से निकाले जाते हैं। तो और कच्ची बस्तियों का भी यही केस है, पक्की बस्तियों का भी यही केस है। CDA से मैंने बात की, उनका मौक़िफ़ ये है कि जी जो लोग रह रहे थे बरी माम में भी, वो भी उनमें से कुछ ऐसे ऐसे लोग थे जिनके 4-4 5-5 घर थे और बड़े अमीर लोग थे। कोई एक CSP ऑफिसर हैं उनका, एक SHO हैं किसी थाने के, उनका घर था, तो उन्होंने आगे बेचे हुए थे। वो कह रहे हैं 2005 में घर ही कोई नहीं थे, फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, कोई 500 साल पुराने रिहायशी इलाके को नहीं छेड़ा गया। बहरहाल इस तरह का CDA का भी अपना मौक़िफ़ है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और सब अफेक्टीज को जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, फिर उनको निकाला जाना चाहिए। बहरहाल उसूल की बात ये। दूसरी तरफ जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से जो फैसला आया आज, सुप्रीम तहरीरी फैसला आ गया हाई कोर्ट का, उसमें जो हकायक बताए गए हैं उसमें है कि BNP कंपनी, जो BNP कंपनी थी जिसने ये किया था, हफीज़ शेख साहब की कंपनी, ये वो हफीज़ शेख नहीं है जो मिनिस्टर हैं, ये दूसरे हफीज़ शेख हैं फैसलाबाद के। 28 जुलाई 2005 में ये BNP कंपनी की लीज़ मंजूर हुई थी और 3 अगस्त 2016 को कैंसिल हो गई थी। यानी 2015 में नहीं कैंसिल हुई थी जब सारसन प्लाट लिया, 3 अगस्त 2016 को कैंसिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2019 को लीज़ बहाल की। 9 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, जब इमरान खान साहब का महल दौर होगा 2019 में, और 17.5 अरब रुपए 8 सालाना अक़सात में जमा कराने का हुक्म दिया था। 17.5 अरब जो कहा था, हर साल 8 किस्तें देंगे, हर साल जो है वो किस्त देंगे 2.5-3 अरब रुपए की। सुप्रीम कोर्ट ने किस्त की अदम अदायगी पर CDA को 30 दिन यानी 1 माह के नोटिस पर दोबारा लीज़ की मनसूखी का इख्तियार भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चलो माफ़ कर दो, हो गया गलती, ये वो बाबा रहमते साहब ने, लेकिन अब ये है कि ये आपको 8 किस्तों में पैसे दे देंगे, हर साल एक किस्त, हर साल एक किस्त, बड़ा आसान करके दिया। फिर भी मालिक ने जनाब एक किस्त दी, उसके बाद कोई किस्त नहीं दी। कंपनी ने 2021 में 2.91 अरब रुपए की पहली किस्त जमा कराई, 2021 में जमा कराई, लेकिन अगले साल 2022 की किस्त जमा ना कराई, जिस पर CDA ने 2023 में दोबारा लीज मंजूर कर दी, जिसे कंपनी ने तकनीकी ग्राउंड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तकनीकी ग्राउंड तो फिर कुछ नहीं होता ना। तो बहरहाल ये हकायक हैं और कंपनी ने फ्रॉड किया है, इसमें कोई शक नहीं। जो इन्वेस्टर हैं उनको तो उनके पैसे बचने चाहिए। बाकी कंपनी की बात ठीक है और CDA की ये वाली बात ठीक है कि ये जो है वो इलीगल था। तो अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और वो है ईरान के हवाले से कुछ मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है, कुछ तशवीशनाक पेशरफ्त भी है। अब हालात गंभीर हैं। एक तो मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि जो जहाज़ कब्ज़े में ले लिया था अमेरिका ने, क्रू मेंबर समेत 22 क्रू मेंबर समेत, वो जहाज़ अमेरिकी मीडिया ने सुबह कहा कि वो जहाज़ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और क्रू मेंबर भी पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद पहले खबर आई, उनकी तस्वीर भी आई कि वो तेहरान पहुँच गए, ईरान पहुँच गए, तो ईरान के हवाले हो गए। तो ये तो अच्छी खबर है कि अमेरिका ने जो कब्ज़े में ले लिया था अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान ईरानी जहाज़, वो वापस कर दिया। उससे पता लग रहा है कि डिप्लोमेसी काम कर रही है, पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को फ़ायदा अमेरिका पहुँचा रहा है, गुंजाइश दे रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ आज ये दावा किया ईरान की तरफ से कि जी हमने एक अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल फायर किए हैं, गो कि अमेरिका ने, पेंटागन ने कहा कि हमारे किसी मिसाइल पर कोई सानू लगी ही नहीं। उन्होंने फैक्ट चेक करके, अभी मैं देख रहा था, उन्होंने सेंट्रल कमांड की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऐसी सानू कोई लगी नहीं और हमारे जहाज़ पे कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अपना नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ UAE ने कहा है कि जी ईरान ने हमारे जहाज़ पर जो अपना हरमुज़ से निकलने की कोशिश कर रहा था उस पर फायरिंग की है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और अमेरिका ये कह रहा है कि जो ऐसे ममालिक थे जो नॉन अलाइंड थे, किसी के साथ भी अलाइन नहीं थे, उनके जहाज़ फंसे पड़े हैं, हम उनको निकालने का अमल शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगले 48 घंटों को अहम करार इसलिए दिया जा रहा है कि 48 घंटों में या तो डील की कोई बातचीत शुरू हो जाएगी या फिर, और वो किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेगी, या फिर जंग के बादल दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि डील की तरफ बात जाएगी। दोनों अपनी पॉस्चरिंग कर रहे हैं, वो जो पॉस्चर होता है ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक, उसमें दोनों चाह रहे हैं कि, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि डील हो चुकी है, लेकिन ना अमेरिका अपने अवाम को बताने जोगा है और ना ईरान अपने अवाम को बताना चाह रहा है, क्योंकि
دونوں نے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کیا ہے. ظاہر ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کوئی ڈیل تو ایک شادی کی ڈیل میں بھی دونوں پارٹیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, تو یہ تو ایک بڑی ڈیل ہے جس میں ہمیشہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے ظاہر ہے. اور گریٹر دیکھیں جنگ نہ ایران کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے, تو ایران کچھ دو کے تحت اگر وہ پابندیاں ہٹوا لیتا ہے اور کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح امریکہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور دنیا تو بیٹھی ہوئی ہے پاکستان جیسے ملک, تو خدا کا واسطہ جنگ روکیں اور یہ اپنا ہرمز کھولیں, ہمارے بزنسز چلیں, ہمارے پٹرول آئے وہ سستا ہو. ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو انکلینیشن ہے اور میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی اچھی خبر آپ کو اگلے 48 گھنٹوں میں ملے گی, کوئی بریک تھرو آپ کو مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ امریکہ کے صدر اس مہینے کے مڈ میں چین جا رہے ہیں, جو بہت امپورٹنٹ دورہ ہے. دونوں ان کی شی سے ملاقات ہونی ہے, پریزیڈنٹ شی سے, اور آج امریکی میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر پریزیڈنٹ یہ اپنا ہرمز کھلوائے بغیر گئے تو وہاں پر ان کی حالت کمزور ہوگی. ظاہر ہے بات چیت کرتے ہوئے ایک لیڈر اس طرح تگڑا اور ایک لیڈر کمزور, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ڈیل ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ڈیل ہو, پاکستان کا دورہ چھوٹا سا صدر ٹرمپ کریں, ڈیل سائن کریں, اور پھر ایران پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ جا کے سامنے بیٹھیں جناب پریزیڈنٹ شی کے جو چین کے صدر ہیں, اور پھر کوئی بات چیت آگے بڑھے. اس جو ملاقات ہے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی, اس کو پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ یار مئی کے مڈ میں جو ملاقات ہونی ہے اس میں دنیا کے مقدر کے فیصلے ہونے, دو بڑی طاقتوں نے فیصلے کرنے ہیں, ایک طلوع ہونے والا اور ایک غروب ہونے والی طاقتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی مثبت خبر مل سکتی ہے. آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی اسی لیے آپ رہی ہے, اور دنیا کی اسٹاک مارکیٹس بھی بہتر کی طرف جا رہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہکپس آتی ہیں یا جو خبریں آتی ہیں ادروائز والی, وہ ہمیشہ یہ تو چلتی ہیں تو جو اونچا اڑانے کے لیے یہ اس لیے آتی ہیں کہ اپنی مذاکرات میں پوزیشن کو تگڑا کر کے ایک جیسے نا بھڑکتا ہے چراغ شب جب بیدار ہوتا ہے, تو جب وہ ہونا رات کی تاریکی گہری ہوتی ہے اس کے بعد صبح آنی ہوتی ہے. تو اس لیے امید یہی کی جا رہی ہے کہ امن کی جو ہے روشنی وہ طلوع ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.